ولا الصباح وين حكيت عنديش انا عيط لي عندي لاسيورونس نخلصها على حتى الوفري اللي فري على بالي لاسيورونس يعطيك مساحه بارك الله فيك حدث ما صايبين تقرا عينك الشكر في حد سمارينا بوريك انا الجمال شيخ من الله ربي كذا ما بغيتش قل ربي راه بريزونت الكويت انا وزنا هيا نعم يحسب الدريم لا كريم الشيخ هو مات ليش صح صديق الشمال نعم ميرسي صعب طورك تيسك ساوي شي شويه لا وين هي غا هي قش مش تجمل زخ يسوى تجمل كلامي لما بنات الحج لما بنات كذا لينو في الدبار هي في 100 عام شنو هذه كنا خا انا في غير لا ولا شويه وين استمعت لي والدهم المقابله اللي تفضل تستثمر لا تقول تقول شكرا هذا هنيك شوف الفوز صباح والله ما نوض انا مين سكر ايغا الخمر دقيت وي اسمحي لي سي لومبوتياج لا لك اسمه جاء طوال هاي لقاس هذا زعل والله ما زال زوكا ريحه حقتك معليش هذاك صح
يا ولد بلاصة مش المجيد ما فيش المجيد ما في. وشاهد حبيب الله لا اله الا 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 الله حبيب الله الله يرحمه ويوسع عليه. S'il vous plaît, oui, je suis là. Une petite minute d'attention, si vous voulez bien. Oui, je vous en prie. Hein? Excusez d'abord mon émotion, je vais essayer de me contenir. Ali Yahya Ben Nour, le grand défenseur des droits, de tous les droits, le grand Moudjahid de la première heure. Aujourd'hui est un jour de deuil, un jour de grande peine pour tous les tiens, tes amis, tes compagnons, pour tous les Algériens venus se recueillir devant ta mémoire et t'accompagner à ta dernière demeure dans cette terre que tu as irriguée avec ton sang, ta sueur, tes larmes, et que tu as fécondé avec tes sacrifices, tes souffrances, ton intelligence, ton engagement et tes nombreuses actions. C'est pour moi un redoutable honneur et un douloureux devoir
de parler de toi, de ta longue vie riche et indissociable de l'histoire récente de l'Algérie. Pour la présentation, il me paraît utile de distinguer dans cette vie riche 3 périodes. La première traite de l'Ihya dans le mouvement national 1921-1954. La deuxième période concerne la guerre de libération nationale 1954-1962. La troisième et dernière traite de l'Algérie post-indépendance. Il est évidemment difficile de résumer toutes ces différentes, mais je vais essayer de rester dans le temps. La période 1921-1954, qui a vu le jour le 18 juillet 1921 dans ce petit village de Mkharda, Taqalat Yahya, dans cette Kabylie des montagnes, à quelques kilomètres de Michelet, commune mixte de l'époque, dans une famille honorable et respectée. Après ta scolarité dans l'école primaire locale, tu as rejoint Alger à l'école normale de Bouzaria pour en sortir instituteur, ce qui augure pour toi une situation sociale prometteuse. Pendant ton séjour à Alger, en contact avec tes camarades et attentif à l'ambiance générale du moment, tu t'intéresses et t'inities aux activités politiques et tu rejoins le parti nationaliste de l'époque, le PPA clandestin et le MTLD, de sa couverture légale à partir des années 40. Je parle de parcours, je parle de instituteur affecté dans différentes régions du pays, tu deviens actif et participe avec des moyens physiques, financiers et intellectuels aux batailles électorales du parti, notamment les déplacements de Msali et en Kabylie avec les élections de 47 et 48. Tu découvres avec colère et même révolte les pratiques frauduleuses de l'ancienne administration coloniale et de son gouverneur Nejden et l'infamie des lois spécifiques aux indigènes, mesures même après l'abrogation de l'horrible code de l'indigénat. Tu subiras les affres de ces dispositifs scélérats et avec tes camarades et tes frères Saïd, Majid et Mohamed Sid Dirachid qui t'ont rejoint dans le combat politique. C'est aussi l'occasion pour toi de faire la connaissance des pionniers de la lutte anticolonialiste en Kabylie. Tu partageras les risques et les espérances de Wali Bnei, Amarod Hamouda, Ali Laimesh, Hussein Ahmed, Benaïdet Bidri et les rebelles déjà maquisards regroupés dans l'os après les massacres de 1945. Tu seras le militant politique actif et aussi celui qui apporte l'aide et assistance en faisant de ton logement familial l'un des premiers refuges pour ces proscrits. Au niveau du PPA, la crise s'exacerbe entre les centralistes et messalistes, rendant impossible la réponse aux attentes de la population et des jeunes. C'est donc tout naturellement que tu rejoindras le FLN et la LN de 1954. La période de 1954 à 62. La révolution déclenchée dans la nuit du 1er novembre 1954 a suscité de grands espoirs auprès des jeunes avides de justice, de respect et de dignité. Résidant à Alger, tu apportes ta contribution aux actions décidées par le nouveau responsable de la révolution, Abdel Ben Mehdi Ben Khaddaf. Tu tenteras notamment de rapprocher les différentes rivalités pour éviter les luttes fratricides qui s'annoncent, notamment les futurs assassinats de Wali Bnei et Amar Ould Hamouda. Lors de la terrible bataille d'Alger, plusieurs chargés de plusieurs missions et contacts dans les milieux syndicaux. Majid, ton frère, et après la fondation du GTA le 24 février 1956, et dont ton frère Majid est membre fondateur. Tu seras aussi le contact assurant dans le cadre de l'opération Oiseau Bleu et contribuera à sauver l'argent et la vie
de Mohamed Zayed qui était chargé de cette opération. La bataille d'Alger, les actions armées se renforcent après le congrès de la Soumam et les actions politiques aussi, qui est ciblée et surveillée par les services de sécurité qui finiront par t'arrêter en 1957. Tu connaîtras les affres de la répression avec des détentions dans les sinistres jaunes du système colonial et les camps de concentration. Combattants déterminés et convaincus de ton engagement, tu refuses de te soumettre et te résigner, affirmant même au nez de tes tortionnaires qu'ils finiront par quitter l'Algérie. Oui. Ensuite, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لقد شاء المولى عز وجل أن يترفق بروح عبده المناضل الفذ وأيقونة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر المجاهد الشهم سعلي يحيى عبد النور بعد عمر حافل بأنفس وأفضل ما تمتلئ به الأعمار من أخلاق عالية والتزام شريف بالعهد مع التاريخ ونضال نبيل من أجل بلوغ المطامح المثلى لازدهار وطننا وتحقيق رقيه الحضاري. وبرحيل هذا الوطني المخلص تكون الجزائر قد فقدت قطبا من أقطاب الحركة الوطنية ورمزا من رموز ثورة أول نوفمبر 54 المجيدة، ففقدانه رزق جسيم للوطن الذي يودع فيه مقاوما شديد المراس نذر حياته لخدمة قضايا وطنه وشعبه، فانخرط في صفوف الحركة الوطنية في ريعان الشباب ضمن حزب الشعب الجزائري وحركة اعتصام الجماهير الديمقراطية. هايدي عبد النور
دولية جدا تخص البلاد. الجزائر حرة ديمقراطية. الجزائر حرة ديمقراطية. الجزائر حرة ديمقراطية. الجزائر حرة ديمقراطية. بعدين يا خويا الله يعطيك انت وين بدل ما نروح؟ قلت جست مش مليح بصح من بعد هنا ماشي انت. دافع الشعب الجزائري ككل. من وقت فرنسا هو يدافع الشعب الجزائري، ما فرق لا ما بين الاسلامي لا ما بين علماني. جزائري حر هذايا 100 سنه هو يدافع عن الجزائر. فنا اليوم اعظم شهيد في رمضان. نقول لك سياسه ما درناش سياسه هنا، جينا ندفنوا اب الثوره هذا مع فرنسا مع النظام العصابه. يا شهيد انت حتى نواصل الكفاح. ما نديروش سياسه احنا، قضيتنا سياسه. يدفنوه يا سلام ما حماش 90 سنه كان خدونا هنا اللي نضربوا Pouvoir. 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 كلمة على بالهم بلي أساسا كيف هي الشعب مكبوتها ويعبر وين جات. معليش بالعكس الله لا تنادوا على بالهم بلي أساسا يقول هذا
اسمح لي نجوز الله يسلمك. اسمح لي. تفضل تفضل تفضل. عمو اشرف شباب. يجوز معلش مش مرتاح. Les générations sont présentes, quelques rescapés du combat national, pour la libération nationale, ne sont pas nombreux. Il y a la génération du mouvement de 80, il y a la génération du combat pour les droits de l'homme, pour la Ligue, il y a la génération pour le combat politique. Toutes ces générations ont fait un bout de chemin avec Darre Nord, qui a clôturé un siècle de vie dans la majeure partie de sa vie consacrée au combat pour la dignité de l'Algérien, du citoyen algérien, pour recouvrir sa souveraineté. Il est parmi les rares à avoir continué son combat pour avoir libéré le territoire algérien. Il a continué son combat pour libérer le citoyen algérien, pour qu'il puisse vivre en dignité avec tous ses droits et toutes ses libertés. Désormais, le combat pour les droits de l'homme va s'identifier au nom d'Arve Nour Ali Yahya, le premier fondateur de la Ligue des droits de l'homme en Algérie durant la période du parti unique, durant la dictature, et qui repose en paix. Son combat va fleurir avec toute cette jeunesse qui continue son combat chaque vendredi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. السلام عليكم. لا لا ماشي هو مشكلكم هكذا مشكلكم هكذا الاتهامات هذو سي محمد صحبي رجعت المغاربيه. En deux mots, Ali Yahya Abd el-Nour, dont il porte le prénom. رمز من رموز النضال في الجزائر، يعني من وقت المستعمر الفرنسي، يعني حارب المستعمر الفرنسي واستمر حارب كما يقولوا بقايا المستعمر الفرنسي للاسف الشديد ما زالوا محكمين في البلاد. يعني غني التاريخ، يعني مدرسه في النضال. نسال الله ان يرحمه وان يتغمده في فسيح جنانه، ونسال كما يقولوا ان شاء الله ان نتخذوا عبره من النضال تاعو ونستمروا على نفس النهج اللي مشى عليه هو في الحياه تاعو، وربي يرحمه ان شاء الله ويرحم كل المسلمين ان شاء الله. شكرا.
اسمح لي. On vous dérange. C'est notre travail. On est fait pour déranger les gens. Merci. ignorer toute sa vie, regardez le micro. Il y a droit de nord. وين بعيد تكون سيركولاسيون وجبت الزربادة يا شهيد ارتاح انت سنواصل الكفاح 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 يا شهيد ارتاح انت. J'arrête le train.